মন কেনে সিরে ঘিনি ইটা সে মন মোহিনী মন কেনে সিরে ঘিনি ইটা সে মন মোহিনী আরে শুয়া সারি হেলে কুহা কথা বলি দেখলে সিনা পারবো জানি। नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु लोकालिटी को स्वागत करुछि मु चंद्रांशु मिश्र। आज आम गहन रे उपस्थित अछंती कलाहांडीर जड़े जनाशुना युव प्रतिभा जी कि एकाधार रे जड़े गीतिकार कंठशिल्पी एवं अनेक गुड़े घुमुरा संगीत मध्य गाइछंती श्री विकास बाग। नमस्कार। तेबे आसंतु तांको सहित कथा हवा। विकास भाई आपणकर गोटे गीत 2022 रे बहुत लोकप्रिय होइथिला मो सुंदरी फुरली झरण केमती गीतटार आरंभ होइथिला केमती भावरे ए गीतटा को आपण गाइथिले एवं एते लोकप्रियता समग्र कलाहांडी नुह समग्र ओडिसा रे केमती गीतटा पाइथिला से विषय हमकु टिके सम्यक धारणा दियंतु। प्रथमे फुरली झरण जेनता कि आम कलाहांडीर गोटे दर्शनीय स्थान पूरा सारा ओडिसा रे पूरा विख्यात अच्छे जो जेकोसी जगार भी जी भी आसबे फुरली झरण बुली जावाई इच्छा करस। तो फुरली झरण को नहीं करी विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार गीत बनईछन से भितर ये गीतटा गोटे भिन्न करा जायछि। तो आमे डिसाइड कलु चेष्टा भी कलु बहुत जे फुरली झरण रो जन्म कोठी हिची फुरली झरण रो स्टार्टिंग केन जगार हिचे आमे चेष्टा कलु तार विषय वस्तु टिके आमे कलाहांडी सारा भी खोजी बोलनु किए भी नहीं कहि पारले। तो लास्ट के भावलु आमे तो फुरली झरण रो जन्म गीतटा नहीं बनै करी फुरली झरण के आमे वर्णना करी करी बनामु गीत रे पूरा फुरली झरण केंती सुंदर फुरली झरण रो पानी केंती फुरली झरण रो सदृश्य देखबा दृश्य केंती सब से विषय वस्तु के नहीं करी आमे गीतटा बनेलु। और हमर कलाहांडी सारा भी बलांगीर डिस्ट्रिक्ट थारो आराम करी सब एरिया रे गीतटा भल समस्तंकर मन रे छुईला से गीतटा मोर सुंदरी फुरली झरण आमे फुरली झरण के सुंदरी बेले आमर जेनटा कि गोटे कलाहांडिया भाषा सुंदरी वार्डटा गोटे सुंदर मोर सुंदरी फुरली झरण बोलिकर तमें आमे ताकू आमे विख्यात देलु और से गीतटा बनालु बहुत सुंदर लगे। फुरली झरण जिते भी सब दृश्य के नहीं आमे वर्णना करी करी फुरली झरण गोटे मोर सुंदरी फुरली झरण जेनता कि आमे मन केने सिरे घिनी इटा से मन मोहिनी मन केने सिरे घिनी इटा से मन मोहिनी আরে শুয়া সারি হেলে কুহা কথা বলি দেখলে সিনা পারবো জানি টম 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 পানি পুরিছে ক্ষেত মন মঞ্চা ঝুরি মারে কেউট সে পানিকে দেখলে লাগছি জেনতা পানিকে দেখলে সে পানিকে দেখলে লাগছি জেনতা ছায় দেখা দর্পণরে খল খল খলি हे खल खल करी जाउछे बोही मोर सुंदरी फुरली झरण हे खल खल जाउछे बोही रे मोर सुंदरी फुरली झरण एंती करी आमे गीत के फुरली झरण रो जते भी सदृश्य दृश्य अच्छे आमे वर्णना करी करी आमे सुंदरी रो आख्या दे करी ए गीतटा तैयारी करथिलु। गीतटा तैयारी करथिले कुमार ब्रदर्स निहाती भाव बहुत सुंदर गीतटा बहुत सुंदर अच्छी आपण मैंने शुणुवे वर्तमान किपरि भाव रे भाई हमको गायकी दीपद शुणेले आमे शुणिथिलु आपण गीत किंतु वास्तव रे एटा आपण कंठरू ए गीतटा आज प्रैक्टिकली शुणी बहुत सुंदर लगुची। आउ ए गीतटा अनेक गुड़े गीत जमती कि कहली फुरली झरण बाबद लिखा जाइए ए गीतटा बाकी गीत ठारू किपरि भाव रे भिन्न एक स्वादर गीत हो पारि एवं लोगों मनरे एक अनन्य स्मृति सृष्टि करि पारिछि। जिते भी आगु गीत तैयारी करिछन फुरली झरण सब भल भल लागसे भल गीत पूरा बट एटा कोन है कि आम टिके फुरली झरण को आमे गोटे ताके जीवन तो देला भलिया गोटे जीवन प्रदान कला मोर सुंदरी फुरली झरण गोटे मनीष गोटे सुंदरी जेनटा झीवर आख्या देछु आमे फुरली झरण को सेति पय गीतटा टिके समस्तंकर मन को छुईची। बाकी जिते भी गीत बनौचंती फुरली झरण को नै कि एटा ता ऊपर नै कि बनौचंती फुरली झरण को बुलीजिमा फुरली झरण भी अच्छी तापरे आमर कलाहांडी फुरली झरण एंती करी विभिन्न जिनिस फुरली झरण को नेकी बहुत टे गीत होईची बट आमे गोटे फुरली झरण को जीवंत आख्या देकी गोटे सुंदर भाव रे तार वर्णना करी सेति पय समस्तंकर मन रे गोटे एटा जेनता कि
ଖୁସି ଲାଗଲା ସମକେ ଭଲ ଲାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନିହାତି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଆମର ଫୁର୍ଲି ଝରଣ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୀତର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଗୀତ ଆସିବାର ଅଛି? ଗୀତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶହରା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ଗୀତ ଆସିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ତ ଭବାନୀପାଟଣାର ପିଲା ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ହେଇଛି ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା, ଗୋଟେ ଆଇ ଲଭ୍ ଭବାନୀପାଟଣା ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ଅଛି କି ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ଗୀତଟା ଫାଷ୍ଟ ଦଶହରାରେ ବାଜବା। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୀତଟା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟେ ଗୀତର ବୋଲଟା ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କହିନି ପାରେ। ଗୀତ ଯେହେତୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ କାଁ ଯେ ଗୀତ ଆଗରୁ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଭାଇରାଲ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ୱାର୍ଡଟା ଯେଟା ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା, ଆଇ ଲଭ୍ ଭବାନୀପାଟଣା, ଆଇ ଲଭ୍ ଜୁନାଗଡ଼, ଯେତେ ବି ସବୁ ଅଛୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୀତକେ ବନେଇବେ ବୋଲିକରି। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଦିମାଗ ଦେଲି, ଯୋଉଥିଲି ବାଟରେ ଚାଲି ମହାବୀର ପଡ଼ା ପାଖରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଦେଖିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ଭବାନୀପାଟଣା, ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ଫୁର୍ଲି ଝରଣ ବି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ ବି ଲେଖା ହେଉଛି। ସେ ବାଗିଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ଗୀତଟା ବନେଇବି, ଯେନ୍ଟା କି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନେ 8ଟା ଗଳି ଅଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଛକକୁ ଯିବା ପାଇଁ 8ଟା ଗଳି ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭବାନୀପାଟଣାର ଯେତେ ବି ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚାରିଦିଗରେ ଚାରିଟା ଯେନ୍ ଦେବତା ରହୁଛନ୍, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଦକ୍ଷିଣକାଣୀ, ଫୋଟା ଢଲେନ୍ ଆର୍ ବି ଅଛନ୍ ଚାରିଦିଗରେ, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଫୁର୍ଲି ଝରଣକୁ ବି ନେଇକରି ଭବାନୀପାଟଣାର ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ନେଇକି ମୁଁ ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ଗୀତଟା ବନେଇବି ଲାଷ୍ଟ ଏବେ ଯେଉଁ ଆବ ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗବା ଗୀତଟା ପୁରା। ଭାଇ ଗୀତର ସଂରଚନା ଆପଣ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗୀତର ମୁଁ ଜିନିଷଟା ଗୀତଟାକୁ ଭାବିଥିଲି ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ମୋର ଯେନ୍ ଦାଦା ଅଛନ୍ କୁମାର ଦ୍ରୋଣ କୁମାର ବ୍ରଦର୍ସ, ସେ ଏ ଗୀତଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍। କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର? କନସେପ୍ଟ ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ, ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ନେଇ, କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିକୁ ନେଇ, ପବନକୁ ନେଇ, ପାଣିକୁ ନେଇ ସେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇ ଏକ ଗୀତ ସଂରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଜୀବନ୍ତ କଳ୍ପନା ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରୁଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତରେ ଏକ ନୂତନତା ରହିଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଗୀତଟି ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଫୁର୍ଲି ଝରଣ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ନେହ ଆଦର ଦିଅନ୍ତୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।